नमस्कार फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। एही वीडियो रे मी जानिबा बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न ता संग को उत्तर। सो फ्रेंड्स, आपण मन को अनुरोध वीडियो टिके लास्ट जाए देखि नियंतु। आसंतु जानिबा आजिर प्रथम प्रश्न कोन रहिछि। नियमित केउ जूस पीले आंठुगंडी बिंधा भल होई थाए। सो फ्रेंड्स, आपण मन को पई ऑप्शन गुडी का रहिछि। ऑप्शन ए कलरा जूस, ऑप्शन बी मेथी जूस, ऑप्शन सी बीट जूस, ऑप्शन डी लेंबू जूस। सो फ्रेंड्स, आपण मानको पई प्रतिटी प्रश्न रे 5 सेकंड टाइम पेबे। जदि यार आंसर जानिथिबे कमेंट रे जणैबे। चैनल प्रथम थर थिले वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखे रे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी देबे, जहा द्वारा कि सर्वप्रथमे आम वीडियो आपण माने देखि परिबे। सो फ्रेंड्स, आपण मानको पई टाइम स्टार्ट होउची एबे ठारू। फ्रेंड्स, आपण मानक पई टाइम टी शेष होई सारिछि। आसंतु जानिबा एहार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी बीट जूस। नियमित बीट जूस पीले आंठुगंडी बिंधा भल होई थाए। सो फ्रेंड्स, आपण मानक पई नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि। नियमित काजू खाइले मनिषर केउ अंग सुस्थ रहि थाए। सो फ्रेंड्स, आपण मानक पई ऑप्शन गुडी को रहिछि। ऑप्शन ए आखी, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी लिवर, ऑप्शन डी फुसफुस। सो फ्रेंड्स, आपण मानक पई टाइम स्टार्ट होउची एबे ठारो। सो फ्रेंड्स, आपण मानक पई टाइम टी शेष होई सारिछि। आसंतु जानिबा एहार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए आखी। नियमित काजू खाइले मनिषर आखि अंग सुस्थ रही थाए। सो फ्रेंड्स, आपण मानक पई नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि। केउ धातु रे तयारी बासन रे खाइले मनिष सुस्थ रही थाए। सो फ्रेंड्स, आपण मानक पई ऑप्शन गुडी को रहिछि। ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी कंसा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी प्लास्टिक। सो फ्रेंड्स, आपण मानक पई टाइम स्टार्ट होउची एबे ठारू। सो फ्रेंड्स, आपण मानक पई टाइम टी शेष होई सारिछि। आसंतु जानिबा एहार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी कंसा। कंसा धातु रे तयारी बासन रे खाइले मनिष सुस्थ रही थाए। सो फ्रेंड्स, आपण मानक पई नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि। क्रिकेट दुनिया रे रन मेसिन नाम रे किए परिचित। सो फ्रेंड्स, आपण मानक पई ऑप्शन गुडी को रहिछि। ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी क्रिस गेल, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी विराट कोहली। सो फ्रेंड्स, आपण मानक पई टाइम स्टार्ट होउची एबे ठारू। सो फ्रेंड्स, आपण मानक पई टाइम टी शेष होई सारिछि। आसंतु जानिबा एहार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी विराट कोहली। क्रिकेट दुनिया रो रन मेसिन नाम रे विराट कोहली परिचित। सो फ्रेंड्स, आपण मानक पई नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि। पान खाइबा द्वारा केउ समस्या दूर होई थाए। सो फ्रेंड्स, आपण मानक पई ऑप्शन गुडी को रहिछि। ऑप्शन ए मुंड बिंधा, ऑप्शन बी किडनी समस्या, ऑप्शन सी बद हजमी, ऑप्शन डी ब्लड प्रेशर। सो फ्रेंड्स, आपण मानक पई टाइम स्टार्ट होउची एबे ठारू। सो फ्रेंड्स, आपण मानक पई टाइम टी शेष होई सारिछि। आसंतु जानिबा एहार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी बद हजमी। पान खाइबा द्वारा बद हजमी समस्या दूर होई थाए। सो फ्रेंड्स, आपण मानक पई नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि। भारतर केउ राज्य रे कला टमाटो देखिबाकू मिली थाए। सो फ्रेंड्स, आपण मानक पई ऑप्शन गुडी का रहिछि। ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। सो फ्रेंड्स, आपण मानक पई टाइम स्टार्ट होउची एबे ठारू। सो फ्रेंड्स,
ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଇମଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଭାରତର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ କଳା ଟମାଟୋ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ପିଆଜ ରସ ସହିତ କ'ଣ ଖାଇଲେ ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ହୋଇଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଅପସନ୍ ଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ମହୁ, ଅପସନ୍ ସି ଦହି, ଅପସନ୍ ଡି କଦଳୀ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଇମଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର। ପିଆଜ ରସ ସହିତ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଇଲେ ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ହୋଇଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ପାନ ମଧୁରୀ ସହ କ'ଣ ଖାଇଲେ ମଣିଷର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଅପସନ୍ ଏ କ୍ଷୀର, ଅପସନ୍ ବି ଗୁଡ଼, ଅପସନ୍ ସି ମହୁ, ଅପସନ୍ ଡି ତୁଳସୀ ପତ୍ର। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଇମଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କ୍ଷୀର। ପାନ ମଧୁରୀ ସହ କ୍ଷୀର ଖାଇଲେ ମଣିଷର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, କେଉଁ ପତ୍ରର କାଢ଼ା ତିଆରି କରି ପିଇଲେ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଅପସନ୍ ଏ ପାନପତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ବେଲପତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ପିଜୁଳି ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପତ୍ର। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଇମଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପାନପତ୍ର। ପାନପତ୍ରର କାଢ଼ା ତିଆରି କରି ପିଇଲେ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ସକାଳୁ ବାସି ମୁହଁରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ମଣିଷ ମଲା ଯାଏଁ ରୋଗରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଅପସନ୍ ଏ କଲରା ଜୁସ୍, ଅପସନ୍ ବି କଦଳୀ, ଅପସନ୍ ସି ଗୁଆ ଘିଅ, ଅପସନ୍ ଡି ପିସ୍ତା ବାଦାମ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଇମଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଯଦି ଏହାର ଆନ୍ସର ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ, ଅପସନ୍ ଏ ଗୁଆ ଘିଅ, ଅପସନ୍ ଡି ପିସ୍ତା ବାଦାମ। ସକାଳୁ ବାସି ମୁହଁରେ ଗୁଆ ଘିଅ ଓ ପିସ୍ତା ବାଦାମ, ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ମଣିଷ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ।